تبادل التقنية. Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech. تبادل التقنية. هو تبادل التقنية إيشانج تك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم اليوم في شرح جديد نستعرض فيه كيفية إضافة مجموعة للمفضلة وضبط إعدادات أخرى. على بركة الله نروح للفيسبوك ونرى ذلك معا. Facebook, activé. Facebook. Amis, onglet, 2 sur 6. نروح لأيقونة جروب أي مجموعات نلقاها في أسفل الشاشة على اليسار، أو نجدها في أونغلي منو في afficher tous les raccourcis. Sélectionner, fil d'actualité, onglet, amis, onglet, watch, onglet, groupe, 5 nouveaux, نضغط onglet, عليها ضغطتين. watch, onglet, groupe, en tête, نسحب من اليسار إلى اليمين. rechercher, vos groupes, bouton, هنا يقولنا فو جروب. découvrir, bouton, ديكوفرير إذا حبينا يعني نتصفحوا مجموعات يعني ما راناش منضمين ليها. créer, bouton, هنا كريي إذا حبينا ننشئوا مجموعة جديدة. paramètres, bouton, بارامتر هنا هذه نقطة تهمنا. تبادل التقنية. échange tech, bouton, مثلا هذه مجموعة سنرى يعني école des jeunes aveugles, تبادل التقنية. échange يعني tech, إذا bouton, ضغطنا على المجموعة retour, bouton, نسحب من اليسار إلى اليمين. rechercher, outils d'administration, اوتي bouton, ضد ادمينستراسيون نضغط عليها ضغطتين. fermer, bouton fermé, outil administrateur, en cours, outil administrateur, en tête, ننتظر قليلا حتى تتحمل الصفحة. demande d'adhésion, bouton, qualité du groupe, activité, demande d'adhésion, qualité du groupe, activité membre, règles, questionnaire d'adhésion, membre, règles, questionnaire, paramètres, sujet, alerte de mots, paramètres du sujet, alerte de mots-clés, pages pédagogiques, نسحب bouton, دائما من اليسار لليمين. vos paramètres, partager, pages pédagogiques, بارطاجي vos paramètres, partager, quitter le groupe, يعني هنا نلقاو يعني بعض الإعدادات. أنا ندير روتور. fermer, Fermer. bouton, retour, retour, تبادل التقنية. échange tech, paramètres, bouton, تبادل التقنية. paramètres, نسحب من اليسار bouton, إلى créer, اليمين. découvrir, vos groupes, bouton, نضغط على فو جروب. retour, vos groupes, en tête, créer, bouton, épingler, en tête, هنا يقولنا épingler en tête. modifier, bouton, تبادل التقنية. bout, تبادل التقنية. modifier, modifier bouton, bouton. modifier, retour, épingler des groupes, en tête, épingler, en tête, bouton, repositionner, estomper, bouton, هنا ما معنى épingler des groupes؟ معناتها أنه عندنا مجموعات نضيفوها للمفضلة. مثلا أنا هذه المجموعة تبادل التقنية نحب نخليها في أعلى الشاشة، يعني هي كي ندخل للمجموعات نصيب المجموعة الأولى هي تبادل التقنية وبعدها تجي مجموعات أخرى. تبادل التقنية. bouton, مثلا أنا نضغط على بوطون. autre, ce groupe n'est plus épinglé, يقولنا ce groupe n'est plus épinglé. كيفاش نرجعوا يعني للمفضلة؟ ce groupe n'est plus, ce groupe n'est plus, retour, épingler, bouton, repositionner, école des jeunes aveugles, elle est jour, كانت تبادل تقنية هي يعني المجموعة الأولى في المفضلة، والآن أنا حذفتها وراح نعاود نضيفها. bouton, autre, les plus visités, تبادل التقنية. échange tech, bouton, نعاود نضغط على كلمة بوطون. les plus visités, bouton pour modifier l'ordre de tri, bouton, autre, en tête, bouton, نلاحظ retour, épingler, bouton, repositionner, bouton, retour, épingler, bouton, reposition, تبادل التقنية. échange tech, يعني هذه المجموعة راني عاودت درتها يعني
كما قلت سابقا في المفضلة، وهي تأتي المجموعة الأولى قبل المجموعات الأخرى. يعني هنا Bouton. Bouton. تبادل التقنية. Repositionner. Estomper. repositionner. Bouton. هذه هي الطريقة أنا ندير غوتور. Retour. Retour. Modifier. تبادل التقنية. Épingler. Créer. Bouton. Retour. نزيد Bouton. ندير غوتور مرة أخرى. Retour. Rechercher. Vos groupes. Découvrir. Créer. Paramètres. Bouton. يعني سابقا كنا نتحكموا في إعدادات المجموعات، يعني من داخل المجموعة في أوتي دادمينستراسيون. يعني الآن الفيسبوك سهل علينا الأمر، وأصبحنا عندما ندخل للمجموعات نلقى بوتون بارامتر. يعني هنا Créer. نضغط عليه. Paramètres. Bouton. Paramètres. Retour. Gérer les groupes. Antenne. جيري لي جروب. Notification. Modifiez vos préférences de réception des notifications. هنا عندنا أول نقطة هي نوتيفيكاسيون، Gérer les notifications. نضغط Modifiez. عليها ضغطتين. Retour. Notification de groupe. Antenne. Triflèche au bas. Bouton. Rechercher dans les groupes. Le proverbe barre oblique dicton. En bref. Bouton. مثلا نختار مجموعة فقط لكي لا نطيل الشرح. Le proverbe barre. En bref. Bouton. نضغط على هاد يعني الكلمة تأتي بعدها en bref. Fermer. Bouton. تفتح لنا نافذة أخرى. Le proverbe barre oblique. Toutes les publications. Toutes les publications dans le groupe. Bouton. هنا إذا حبينا نشوفوا toutes les publications، كل منشورات هاد المجموعة نضغط عليها. En bref. Publication en des amis et bref. suggérés. Sélectionner. Bouton. هنا راهي سيليكسيوني. Publication de vos amis. Uniquement les publications de vos amis. هنا Bouton. منشورات أصدقائنا في المجموعات فقط. إذا حبينا نختاروا هاد الاحتمال نضغط عليه. Non. Uniquement les mentions et mises à jour importantes des paramètres ou de la confidentialité des groupes. Bouton. هنا مثلا إذا حبينا نضغطوا على هذا الاحتمال، إذا كانت بعض التغييرات في المجموعات اللي يقوموا بها الإداريين راح تلحقنا في لي نوتيفيكاسيون. Fermer. نديروا Bouton. فيرمي. Retour. نروحوا Bouton. لنقطة أخرى. Notification. Triflèche. Rechercher. Le proverbe. En bref. Les anciens de deux. Retour. نديروا Bouton. غوتور. Épingle. Abonnement. Adhésion. Abonnement. Abonnez-vous ou désabonnez-vous de certains groupes pour contrôler ce que vous voyez dans votre fil abonnement، d'actualité. الاشتراك أو سحب الاشتراك من مجموعات نضغطوا عليها ضغطتين. Retour. Abonnement. Triflèche. Rechercher dans le proverbe barre oblique dicte. Se désabonner. Bouton. هنا سابقا كما قلت كانت تظهرنا في اوتي دادمينستراسيون، والآن أصبحت في البارامتر. إذا حبينا نسحبوا الاشتراك من هذه المجموعة ما علينا Le غير proverbe. نضغطوا. Se désabonner. S'abonner. هنا يقولنا صابوني. Le proverbe. Vous n'êtes plus abonné, à ce groupe. Vous n'êtes plus abonné, se désabonner. Bouton. البصيرة. Retour. Abonnement. Triflèche. Rechercher. Le proverbe. S'abonner. نعاود Bouton. نضغط Se على désabonner. كلمة. هنا راني عاود اشتركت في المجموعة. Vous êtes maintenant abonné, à ce groupe. Vous êtes maintenant abonné. Retour. ندير Bouton. غوتور مرة Retour. أخرى. Abonnement. نشوفوا Abonnez-vous نقطة ou désabonnez. أخرى. Adhésion. Fil d'actuel. Adhésion. Quittez les groupes qui ne vous intéressent plus. أديزيون كيتي لي جروب. Adhésion. Quittez les groupes qui ne vous intéressent plus. يعني هنا يقولنا إذا حبيتوا تنسحبوا من مجموعات اللي ما تهمناش Fil. Adhésion. Quittez نضغطوا les عليها groupes. Adhésion. ضغطتين. Retour. Adhésion. Triflèche. Rechercher. Le proverbe barre oblique dicton. Quitter. Bouton. هنا هنا اسم المجموعة، ونلقاو أمامه مباشرة كلمة كيتي. إذا ضغطنا عليها يعني راح ننسحب مباشرة من المجموعة. يعني هذه هي كل إعدادات المجموعات، يعني اللي انضافت مؤخرا في أنجلي هنا بارامتر داخل المجموعة. يعني الفيسبوك سهل علينا هذا الأمر. نتمنى أنه الشرح يكون مفهوم. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. تبادل التقنية. Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech.